ছবিতে 25 কেবি ডাবল লাইনের এসএসপিকে দেখানো হয়েছে। এতে সমস্ত অটো ট্রান্সফরমারের প্রোটেকশন থাকে সিবি দিয়ে। আর এখানে ডাবল পোল ইন্টারাপ্টার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 4টে ইন্টারাপ্টার থাকে সেকশানিংয়ের জন্য, আর একটা ডাবল পোল ইন্টারাপ্টার থাকে প্যারেলিংয়ের জন্য। फिगर में एक 25 केवी डबल लाइन सिस्टम का एसएसपी को दिखाया गया है। इसमें चारों डबल पोल इंटरप्टर सेक्शनिंग इंटरप्टर का काम करता है और एक डबल पोल इंटरप्टर पैरेललिंग का काम करता है। इसमें जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसका ट्रांसफार्मर का माफिक प्रोटेक्शन रहता है सीबी द्वारा। इन द फिगर वी हैव सीन दैट द डबल लाइन एसएसपी ऑफ 25 kV OHE system where 4 interrupters double pole are used for sectioning and 1 double pole interrupter is used for paralleling. ATs are provided with circuit breaker with necessary protection. সুতরাং আমরা দেখলাম কেমন করে সেকশানিং প্যারালেলিং কাজ করে এবং কেমন করে সাইডিং লাইন শুধু 25,000 ভোল্ট দিয়ে চার্জ করতে হয়। 25,000 ভোল্ট দিয়ে চার্জ করতে গেলে আমাদের শুধু অটো ট্রান্সফরমার থেকে একটা ওইচির লাইন টেনে নিয়ে যেতে হবে, আর ট্রাক সেন্টার অটো ট্রান্সফরমারের সেন্টারটা ট্র্যাকে দিয়ে দিতে হবে। ফিডারটা কানেকশান করব না, তাহলেই साइडिंग লাইনগুলো বা লুপ লাইনগুলো 25,000 ভোল্টে चार्ज হবে। तो हम लोग देखा है कैसे सेक्शनिंग पैरेललिंग 25 के भी सिस्टम में काम कर रहा है, और कैसे लूप लाइन व साइडिंग लाइन को 25,000 वोल्ट से चालू करना है। ये 25 के भी नहीं होगा, लूप लाइन एवं साइडिंग लाइन 25,000 वोल्ट से चार्ज रहेगा। उसमें हम लोग एक ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा उसका OHE को कनेक्ट करेंगे, AT का मिडिल पोर्शन ट्रैक में देंगे एवं आपका फीडर को कनेक्शन नहीं करेंगे OHE का साथ। So we have seen that how to arrange in SSP sectioning and paralleling, as well as to feed the siding or loop line with only 25 kV. For this siding line and loop line, one extra auto transformer is required, and its OHE portion is connected to its OHE. The center of the auto transformer is connected to the track, and the feeder line will not be connected. So the siding line will be charged with 25 kV power supply.